बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान सियासी, मुआशी और आइनी बहरान का शिकार है। पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम के ज़रिए मुल्क तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी हुकूमतें बनाने, बिगाड़ने, फार्म 47 बनाने के अंदर मसरूफ़ हैं। और फिर इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ पिछले अरसे से हो रही हैं, इस पर बड़े सीरियस किस्म के कंसर्न्स का इजहार किया जाता है, लेकिन अभी तक बगैर ना एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही तहरीक इंसाफ जो है वो लचक दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन हमने देखा है कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी अब इस लड़ाई के असरात गए हैं। जैसे 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर मुख्तलिफ जजेस को आईनी बेंचेस के अंदर लगाया गया। हम ख्याल किस्म का एक सिस्टम हर जगह चल रहा है। कल एक बड़ा आम खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने लिखा था। आज उस खत का एक जवाब आया है और जवाब जो है वो दिया है जस्टिस मंदोखेल ने। अब वो जवाब क्या है और ये लड़ाई अब किस तरह इदारे के अंदर भी बढ़ती जा रही है, वो आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ इस वक्त एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान और जो नवाज शरीफ हैं, उनके बराह रास्त मुज़ाकरात जो है उनका आगाज हो रहा है। ये किस तरह जो है वो मुज़ाकरात बराह रास्त या आप समझे कि इनडायरेक्ट, उसका क्या मैकेनिज्म होगा और किस कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने बात की, क्या उसके अंदर कोई वजन है और क्या इसको हमारे जो इदारे हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी आपके सामने रखना है। और आज जो सीनियर सियासतदान है, आपको इल्म है, महमूद खाना चकजई जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी है, उन्होंने भी एक राय दी है और वो सिविल नाफरमानी, वो कहते हैं इस तहरीक से पीछे हटें, बल्कि ये काम जो है वो करें तहरीक इंसाफ, ये भी बताया गया है। लेकिन एक दुनिया का मुख्तसर तरीन जो है वो दोरानिये के लिए एक मार्शल लॉ लगा, आपने देखा जो है वो जनूबी कोरिया के अंदर। अब उस मामले के अंदर भी एक मजीद पेशरफ्त हुई है, जिससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हमारे लोग हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं, जब हालात बदलते हैं तो चीज़ें फिर किस तरह पलटा खाती हैं, ये भी एक आम चीज़ है जो आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती जो फीडबैक है उससे ज़रूर आगाह करेंगे। एक फायर वॉल मुबैना तौर पर लगाई गई है इस चैनल पर, और उसको तोड़ने के अंदर भी आप की मदद जो है वो दरकार है, और वो आप कमेंट कर सकते हैं और आप शेयरिंग इसकी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है। जनूबी अफ्रीका हो, यानी वहां के जो लोग हैं, उन्होंने सियासी शऊर का मुजाहरा किया है। इन मुल्कों से अवाम के सीखने के लिए भी चीजें होती हैं, इदारों के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। अब वहां आप देखिए, जिस सदर ने वो मार्शल लॉ लगाया, पार्लियामेंट ने उसको उठा के बैर फेंका उस मार्शल लॉ को, और फिर इसके साथ जो है वो दीगर जो मामलात हैं उसके अंदर अब उस सदर के खिलाफ मुआखजा हुआ है और पार्लियामेंट ने बाकायदा एक 2/3 अक्सरियत के साथ उसको जो है वो नल एंड वाइड करार दिया है। तो वो यानी इसको सदर को हटाया जाए। अब वहां का जो कानून है उसके मुताबिक हतमी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने देनी होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंजूरी देगी। लेकिन अब जो उस वक्त इंटेलिजेंस हेड था जनूबी कोरिया का, वो तो सदर के बराह रास्त अहकामात पे अमल दरामद कर रहा था। उसने उस मार्शल लॉ के अंदर मुआवनत की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जो मुजाहरे हो रहे हैं, उन मुजाहरों के अंदर तो डिमांड की जा रही है कि जो इस वक्त जनूबी अफ्रीका का ये जो सदर है, जिसने मार्शल लॉ लगाया है, इसको भी गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके इसको सजा दी जाए इस बुनियाद पर कि उसने जमहूरियत, इंसानी हकूक और आइन को पामाल किया है। अब खबर यह है कि मुआवजे की दूसरी तहरीक कामयाब होने के बाद सदर को उनके फराइज से मुअत्तल कर दिया गया है। मुआवजा कामयाब होने के बाद अब अदालत फैसला करेगी कि आया सदर को ओहदे से हटाया जाए या नहीं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये मुख्तसार अरसे के लिए ये सारा कुछ हुआ है, चूंकि ये मुख्तसार तरीन जो है वो मामला था जिसके अंदर जो है वो हमने बताया है कि ये चीज हुई है। अच्छा, अब वो कहते हैं जो इंटेलिजेंस चीफ है वहां का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके उसको जो है वो सजा दी जाएगी। जनूबी कोरिया के इंटेलिजेंस चीफ जनरल
جو ہے وہ اس کو بغاوت کے الزام میں اس فوجی جرنیل کو گرفتار کر لیا گیا اور متوقع طور پر عمر قید کی اس کو سزا ہونی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، جہاں کے لوگ باشعور ہوتے ہیں، جہاں لوگ نکلتے ہیں، پھر اس طرح وہ قومیں اپنے ملک کو بچاتی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت بڑے سینئر صحافی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے حکومتی ڈیمانڈ پر ایک وفد بنایا، 5 رکنی کمیٹی بنائی، اس کے بعد اس پر طلال چودھری کو چھوڑ دیا گیا اور وہ لگا ہوا ہے اس کام پہ۔ تو پھر عمران خان تک گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تذلیل نہیں کروانی، مجھے تو آپ مسلسل آ کے کہتے تھے کہ بھائی یہ بننا چاہیے کمیٹی، تو میں نے کمیٹی بنا دی، لیکن اس طرح جو ہے وہ کام نہیں ہونا، ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، نہ ہٹیں گے۔ لیکن اب ایک سینئر صحافی ہیں اور کافی حد تک یہ جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ اینٹی پی ٹی آئی تو یہ ہیں، ان کی اپروچ ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی ان کی جو رائے ہے وہ وزنی ہوتی ہے، معتدل تھوڑی سی نسبتاً، جس طرح آج کل چمچے کڑچھے ہیں اس کیٹاگری کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے اور خبر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ رکھ دیتا ہوں، ذرا سنیں۔ لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے جی نواز شریف صاحب کی بھی حکمت عملی ہے۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کریں۔ تو اب طے کیا ہوا کہ جی حکومت کی 5 رکنی حکومت سے پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہماری 5 رکنی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت دلوائی جائے، اور حکومتی جو ارکان ہیں انہوں نے کہا ہم نواز شریف صاحب سے ملیں گے اور نواز شریف صاحب سے مزید مشاورت لیں گے، یہ لوگ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ملیں گے اور ان سے مشاورت لیں گے۔ تو گویا نواز شریف اور عمران خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف اور عمران خان کے آپس میں انڈائریکٹ رابطہ ہے یہ، اور وہ بات چیت ہوگی اور اس بات چیت کے بعد کوئی چیز سامنے آئے گی۔ میرے خیال میں خوشائن چیز ہے، بات چیت ہونی چاہیے، سیاست میں ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ عمران خان اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کی، اس میں کوئی شک کسی کو بھی نہیں ہے یار، جو شک کرے وہ فیکٹ چیک نہیں کر رہا، وہ صحیح صحافی نہیں ہے، تو پاپولر لیڈر ہے۔ دوسری طرف بڑی جماعت کے سربراہ ہیں نواز شریف، اور حکومت جو حکومت کر رہی ہے، بلاول ایک بڑے اسٹیک ہولڈر سسٹم میں، تو آپس میں ان کو سیاستدانوں کو بات کرنی پڑے گی، بات کریں گے ٹمپریچر کم ہوگا، ملک کا فائدہ ہوگا، کل کلاں دوبارہ وزیر اعظم بننے کی عمران خان کی راہ ہموار ہو جائے گی، جب کبھی ہونا ہے طریقے سے ہونا ہے۔ اور پاکستان میں فساد، فتنہ، یہ بھاگ دوڑ، یہ جو آپس میں مارا ماری اور جس سے پاکستان کی معیشت نیچے کی طرف جائے، یہ چیز ختم ہوگی۔ تو یہی چیز میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا بھی یہی وہ ہے، خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو، اور اسی تناظر میں جو ہے وہ بات چیت کی انہوں نے اجازت دی اپنی پارٹی کو، اور اپنی پارٹی کو کہا کہ جی عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیجیے۔ تو یہ مذاکرات کے لیے ایک آغاز ہو رہا ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت نواز شریف اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اس حد تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حکومتی ٹیم جو ہے مقتدرہ کے لوگوں کو بھی بریف کرے۔ اب یہ جو ہے وسیم عباسی، انہوں نے یہ عام جو ہے وہ خبر دی ہے کہ یہ جیسے عمران خان سے ملاقات ہوگی اس کمیٹی کے 5 اراکین کی، اور اس کے ساتھ جو نون لیگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد معاملات آپس میں جو ہے وہ کسی نقطے پہ آیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی نون لیگ اعتماد کے اندر جو ہے وہ حکومت لے گی۔ اب کس سطح پہ ہے، چونکہ یہ بڑے عام صحافی ہیں تو ان کی جو بات ہے وہ وزنی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے محمود خان اچکزئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو ترک کرنا چاہیے تحریک انصاف کو۔ اچھا، یہ جو مشورہ انہوں نے دیا ہے، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو مطالبہ ہے مذاکرات میں وہ یہ ہونا چاہیے، چونکہ جب مذاکرات کرنے ہیں تو پھر سول نافرمانی کو مؤخر کر دیں یا نہ چلائیں، یعنی آپ کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگلے انتخابات کب ہوں گے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ جو ہے وہ مذاکرات کریں۔ لازمی بات ہے 9 مئی اور 26 جو نومبر ہے یہ ساری بات بھی ہوگی، لیکن اگلے الیکشن کب ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ جو دنگا فساد پھیلایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے، یہ دنگا فساد جنہوں نے پھیلایا ہے وہ دنگا فساد نہ پھیلائیں، اس کی ایشورنس ہونی چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت آئین پہ حملہ کیا ہے یہ دوبارہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں پہ وہ کہتے ہیں، بنیادی طور پہ ان کے کہنے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس پہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس پر فواد چودھری اور دیگر نے رائے دی ہے کہ یہ بڑی اچھی رائے ہے، اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور عمران خان کے سامنے اس معاملے کو لانا چاہیے۔ اب کہاں تک لاتے ہیں یہ بات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا، کل جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط لکھا تھا، اور یہ جو خط ہے یہ بنیادی طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولز کمیٹی ہے اس کے سربراہ کو یہ خط لکھا گیا تھا، جسٹس جمال خان مندوخیل کو۔ اب جو اس خط کا لب لباب یہ تھا کہ بھئی پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز بننے چاہیے، جوڈیشل کمیشن کے، چونکہ نئی 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے تو وہ رولز بننے چاہیے کہ یہ میرٹ ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، اس کرائیٹیریا پہ جو پورا اترے گا اس کے مطابق اس کو جج کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن
जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद बगैर रूल्स बनाए जल्दबाजी के साथ जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो मंसूर अली शाह ने कहा था कि खदशा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो सियासी बुनियादों पर आएंगे, रूल ऑफ लॉ पर उनका यकीन ही नहीं होगा, और पाकिस्तान के अंदर अदलिया का जो इदारा है वो तारीख की इस वक्त पस्तरीन सतह पे है, यानी इर्रेलेवेंट है, आप समझे, जहां पे बस इंसाफ की तवक्को नहीं है। वही आप कह सकते हैं एक माउथ पीस के तौर पर जो जजेस हैं उनका किरदार वो नजर आ रहा है हुकूमत के माउथ पीस के तौर पे। तो इस तरह का तासर उन्होंने कल खत के अंदर जो है वो दिया है, तो लिहाजा ऐसा होना चाहिए। आज उसका जवाब जो रूल्स कमेटी के सरबराह हैं मंदोखेल साहब, उन्होंने दिया बड़ा टेक्निकल तरीके से, और यहां भी कहा है कि आप अपने नाम वापस ले लें, क्योंकि अभी रूल्स बने नहीं हैं तो आपको वापस ले लेना चाहिए। हालांकि ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हूं, अमीनुद्दीन खान हूं, और बाकी ये जो जजेस हैं मुसर्रत लाली साहिबा, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो इस लेवल पे है उनका माशाल्लाह इसके अंदर बड़ा आम रोल है। अच्छा, चूंकि अपनी तो तनख्वाहें मौजें और ये सारी चीजें होती रहेंगी, बासियत इदारा जो भी जो है वो होगा। हुकूमती अक्सरियत है, हुकूमती अक्सरियत से मुराद ये है कि वो जजेस जो हुकूमत के इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। बाद लोग मैं देख रहा हूं नून लीग वाले जब गिनती करते हैं तो वो कहते हैं जी 5 जजेस हैं, 2 पीटीआई के हैं, तो अक्सरियत किधर हुई? वो जजेस की तरफ हुई। तो भाई जजेस नहीं, बुनियादी तौर पर ये 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो आइन पसंद या जमहूरियत पसंद या इंडिपेंडेंट जजेस जिनको कहते हैं। बाकी जो बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के जजेस, वो हुकूमती खाते के अंदर उनका वोट काउंट होता है, यानी ओवरऑल वो तो कभी भी ऐसा नहीं ना चाहेंगे। ये इस वजह से इसको गड़बड़ किया जाए। अच्छा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इसका जवाब दिया है। वो कहते हैं अदलिया में जजेस तैनाती के हवाले से रूल्स बनाने और सख्त मैकेनिज्म के लिए आपने खत लिखा, आपकी तजवीज को पहले भी कंसिडर किया, कल के खत वाली भी देखेंगे, आइंदा भी अपनी तजावीज रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तनादर में भी आपने बात की, लेकिन मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसके खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो जजेस हैं उनके नाम तजवीज किए, वो रूल्स के मुकम्मल होने के बाद दे सकते हैं। मेरी भी यही राय है कि आइन की मंशा यही है कि अदलिया आज़ाद और गैर जनबदार होनी चाहिए, अदलिया के मेंबरान काबिल और दयानतदार होने चाहिए, इसी मकसद के लिए रूल्स बना रहे हैं। ठीक है जी। आगे उन्होंने कहा कि अदलिया को आजाद, गैर जनबदार, जजेस को लायक और ईमानदार होना चाहिए। जुडिशल रूल्स कमेटी मीटिंग में आपकी तजावीज को मद्देनजर रखेंगे। 26वीं तरमीम का मामला जेर समात होने की वजह से तबसरा नहीं करूंगा, उम्मीद है आपके खदशात दूर होंगे। ये यकीन दहानी करवाई है उन्होंने, जो है वो बाद लोगों ने इसको तंजिया करार दिया है, बाद कहते हैं कि नहीं ये जेन्युइन बात की गई है। 26वीं तरमीम का मामला अदालत में, इस पर बात नहीं कर सकता। 21 दिसंबर को होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास के लिए आपने लाहौर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए जजेस के नाम तजवीज किए। बेहतर होता कि आप रूल्स साजी का इंतजार करते। जुडिशल कमीशन में जजेस तैनाती के रूल्स के लिए 3 इजलास हो चुके, रूल्स बनाकर हतमी मंजूरी के लिए कमीशन में पेश करेंगे, और कमीशन माशाल्लाह अक्सरियत है अपनी। तो अब यहाँ पे उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि जुडिशल कमीशन के कवायद के हतमी होने से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्री के लिए अपने नामजद उम्मीदवारों के नाम वापस ले लें। चूंकि आपने बात ऐसी कर दी है, तो ये आज जवाबी खत और इसी तरह जो है वो एक लड़ाई, एक जो है वो आपस के अंदर इख्तलाफ राय, और हर तरफ एक सियासी, अदालती, आइनी और मुआशी जो है वो बहरान है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम देखें तो एक तरफ ऐवान सदर और मौलाना आमने सामने, और फिर पिछले 12-14 महीने के अंदर, बल्कि जब से ये हुकूमत आई और पहले भी पीडीएम प्लस टोले की हुकूमत रही, इस वक्त मुआशी जो सूरत हाल है वहां क्या मामलात है, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो के अंदर कुछ आम चीजें आपके सामने रखूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।